hadi maşallah, bu kadar güzelsin ya Allah Allah. Hadi maşallah, hadi. Vur Karbeladan, mənə kömək olsun yaradan. Səni diləyirəm Tanrıdan, ömrümə yazsın gecələr. Gəl məni vur Karbeladan, mənə আমার সাথে যখন কেউ পার্সোনাল কথা বলতে চায় তখন আমার এই বুকের ভিতরে দুবদুব 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 করে। এই সমাজ কিউ পুছো ও হ্যাঁ, আমি জানি যে আমার সাথে পার্সোনাল কথা বলবে সেই বলবে পয়সা ওফ লাফাঙ্গা ও। তো বলতেছি আমার কাছে এখন টাকা আছে, কার কার প্রয়োজন আছে আমাকে ফোন দিও। বললাম তোমার সাথে পার্সোনাল কথা আছে। আমার সাথে পার্সোনাল কথা মানে টাকা, আর কোনো কথা নাই। এই সমাজ আমি জানি যে আমার কিছু কিছু মানুষের কাছে আমার ভিডিওটা পৌঁছে যাবে আর তারা বলবে যে হ্যাঁ ভিডিওটা আমার জন্যই ছাড়ছে ক্যা। এই সমাজ সেই পাকড়া চাইলে কোনো লাভ হবে না, এটা যাচ্ছে কোথায় আরেক জায়গায়। এটা দিয়ে মোটরসাইকেল কিনবো। এই সমাজ मोटरसाइकिल देखा बोने। आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखू ना अपने कब्जे में। কিসের এত দুঃখ তোমার সারাক্ষণ বসে বসে ভাবছো? পৃথিবীতে বলো বাঁচবে কদিন, সময়টা তো বড়। এখন আর কারোর কথা গায়ে মাখি না, একটা ভালো লোশন কিনেছি ওটাই মাখি। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना न मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा। পাখা গজাইছে তাই তো পাখি খাঁচা ভেঙে উড়াল দিয়াছে। পাখির পাখা গজাইছে তাই तो পাখি খাঁচা ভেঙে উড়াল দিয়াছে। फलस्तीनियों के लिए करबला का मैदान सज चुका है और तमाम मुस्लिम ममालिक कूफा वालों की तरह खामोश रहकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। জীবনে চলারই পথে দেখা হয় যদি দুজনার, সেদিনও দেখা বর্তমানে কারেন্টের যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ অফিসারদের সাথেই প্রেম করতে হবে। যখনই কারেন্ট চলে যাবে তখনই বলবো বাবু কারেন্ট নাই, আর সাথে সাথেই কারেন্ট দিয়ে দিবে, আর না হলেই ব্রেকআপ।
আমার চেহারাটার দিকে তাকাইলে মন চায় আমার বাপ মা আছে না, আমার বাপ মার উপরে কেস করে দেয়, কেস। ছোটবেলায় মুখে একটু ক্রিম টিরিম মাখবে না, হ্যাঁ মাহে না। এরপর জিব্বার মধ্যে একটু মধু দিবে না, হ্যাঁ দেয় না। চেহারাটা দিয়ে তো কারোর মন জয় করতে পারি না। মিষ্টি মিষ্টি দুইটা কথা কয়ে যে কারোর মন জয় করবো, হ্যাঁ পারি না। अगर जरा थके हो तो सुनो, खुशी में आप थोड़ा गम भरो, लगाओ घूंट तुम भी प्यार से मेरी तरह पियो। और आजकल सिर्फ मोबाइल को पता है कि उसके मालिक का कैरेक्टर कैसा है, वरना दुनिया की नजर में तो वो शरीफ ही है। ओगो बृष्टि आमार चोखेर पाता छुयो ना, आमार तो साधे कान्नार दाग धुयो ना, से जेनो एसे देखे पथ चेता केमन करे केঁদেছি। এখন আর কারোর কথা গায়ে মাখি না, একটা ভালো লোশন কিনেছি ওটাই মাখি। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना न मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा। যে আমার করতো খেয়াল সেই তো দিল উড়াল, অন্য আকাশে পাখির পাখা গজাইছে, তাই তো পাখি খাঁচা ভেঙে উড়াল দিয়াছে। পাখির পাখা গজাইছে, তাই তো পাখি খাঁচা ভেঙে উড়াল দিয়াছে। फ़लस्तीनियों के लिए करबला का मैदान सज चुका है और तमाम मुस्लिम ममालिक कूफा वालों की तरह खामोश रहकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। Hussein